Вместе с тем, хочу напомнить, что страны Европейского Союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Вот сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый, долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера. В те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения. Кстати сказать, вот, я попросил вас прийти, чтобы посоветоваться по всем этим вопросам. Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры. Пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Правительство эти вопросы тоже держит под контролем. Мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Ketegangan memuncak di salah satu jalur energi terpenting dunia. Lebih dari 150 kapal tanker, termasuk pembawa minyak mentah dan LNG, terpaksa menurunkan jangkar di Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu mendadak lumpuh. Data pelacakan Marine Traffic menunjukkan kapal-kapal kini tertahan di zona ekonomi eksklusif negara Teluk seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Iran, melewati Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan pelayaran dan raksasa energi pun memilih menangguhkan pengiriman, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan krisis pasokan global. Meski belum ada penutupan resmi, otoritas maritim memperingatkan peningkatan kehadiran militer, potensi kemacetan, hingga volatilitas asuransi. Di sisi lain, Iran dilaporkan menyasar pangkalan Amerika di kawasan Teluk dan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz. Jika ancaman itu menjadi kenyataan, dunia bisa menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Ketegangan memuncak di salah satu jalur energi terpenting dunia. Lebih dari 150 kapal tanker, termasuk pembawa minyak mentah dan LNG, terpaksa menurunkan jangkar di Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu mendadak lumpuh. Data pelacakan Marine Traffic menunjukkan kapal-kapal kini tertahan di zona ekonomi eksklusif negara Teluk seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Iran, melewati Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan pelayaran dan raksasa energi pun memilih menangguhkan pengiriman, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan krisis pasokan global. Meski belum ada penutupan resmi, otoritas maritim memperingatkan peningkatan kehadiran militer, potensi kemacetan, hingga volatilitas asuransi. Di sisi lain, Iran dilaporkan menyasar pangkalan Amerika di kawasan Teluk dan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz. Jika ancaman itu menjadi kenyataan, dunia bisa menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan memuncak di salah satu jalur energi terpenting dunia. Lebih dari 150 kapal tanker, termasuk pembawa minyak mentah dan LNG, terpaksa menurunkan jangkar di Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu mendadak lumpuh. Data pelacakan Marine Traffic menunjukkan kapal-kapal kini tertahan di zona ekonomi eksklusif negara Teluk seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Iran, melewati Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan pelayaran dan raksasa energi pun memilih menangguhkan pengiriman, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan krisis pasokan global. Meski belum ada penutupan resmi, otoritas maritim memperingatkan peningkatan kehadiran militer, potensi kemacetan, hingga volatilitas asuransi. Di sisi lain, Iran dilaporkan menyasar pangkalan Amerika di kawasan Teluk dan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz. Jika ancaman itu menjadi kenyataan, dunia bisa menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.